What is up and welcome back mga ka-chezmez. So another day, another vlog, and nononaan mo. As you can see sa iyong brows. Padul. Let them see your brows. Ooh. Pagka kayo. Awoy try nga. So tagani ang among gamiton is hair coloring. This one. Mag-tint this mong brows. This one cost 60 pesos, right? Then the one we used like last time was 10 pesos. Then it lasts for 1 week. So it's a good deal kay 10 pesos 1 week. So ang kani siyang so niya is powder, and then we'll mix it with water. So mao ni ang among see. It's gross, but yeah. Okay, let's start. Ikaw no. Nagkuha naman na. Shaved. Nagkuha lagi mo. Blade. Anong dato? Nawala naman. Oh, di ba? Awawa, may brush sa concealer. Resourceful. Ay, wala may brush sa concealer, pwede mo magamit og cotton buds. True. Turo nga ha. So first step mag-ibote Gigi sa kuha is mag-outline using concealer. Storya, uy! Saan ang mga chika na to diha, be? Grabe yun yung makabutag concealer, eh. Akong whole ano man yun, kung yung sa taga ni, sa mata. Uy, mo nag-iingon nga wa nagtipid. Dato. Mo dagang kay concealer ba? Dato. Ah, nagagay concealer. Dapat gikoy ito si Ses. Among Ses. Makita siya ani. Ses, kibo na ka. Okay. Mana? Oh, ana na siya, guys. Ingani siya, guys. Ingani ang pag-outline ni Gigi sa kong kilay. Yep. Next, mag-coloring na me. And we're back! So, after 10 to 30 minutes, we finally rinse it off. And then, look at the results, guys. Nice! I like it. So, sa halagang 60 pesos, you'll achieve this kind of eyebrows na. Charot! Kung ganahan mo atong tag-10, kaya mo lang i-insert ang picture sa katong powder sa kilis. So, gikan sa end, baga siya. Baga ay pagka-fill. And then, until nga, nagkaabot na rin, nipis-nipis na lang. So, we have a ombre look. That's it, mga ka-chezmez! So, if you want any videos like this one, please comment down your suggestion below. And,
Kung ganahan mo makakita sa mong previous na video, amo insert ang link sa I button. And please don't forget to hit like, subscribe, and click that notification bell. Till then, mga ka-chismis is out!